فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وبعد تنزم ردو يسورو كوني ويني وعد الله سيمردنا سلطاز داما يسورو كوني داكم نوبي داما داما باساتي كنا يسورو كوني فراكو يوليني يسورو كوني فناسي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mi ka puma se kata toke na mi do egbe ben kekia. Mi bia mo ben tifa ben black papa kudo mbe ntifa fa na yina mi aben kono la Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudo ben tino la kudo male to ko le mo be ma sa mi bia mo ben tifa na yina o le wa ben gbodo se gbale ke mi nya yawra de pepe ya mi aben nunya la ba no na mo ya nti kona mo be nya nti na mia na be ga mi aga basu mia doto mia senya ke mi heva egbelo Sinye dede kone kna dona dogone sede da tom kutulunde engena wombi dazo binke falo de irudu kadani de wombi adando le mo ben komia egbe mi abi baba mi va mi abi baba le sigbe egbe mi va bi mi ato enya nti mi ato nya be gome gome nyi be ne maulo mi abi epe yeye me mi le ya ami yibo be pe yeye me mi geje ya gome nyi be mi do wetire tugbato me ne be wetiri tugbato ebe nkeke o me mi le ya ranchia mi abi nya ela toji sigbe nya yeye be nyi ne ni yele rudu weni do etala muharram ne ngna anansara bin de rudu kadane hijriya de rudu kadane do de matris nyene wana nasa atene atalata alarba alamse daga do sinye do soru ko ne labde kata ami ego me nyibe ne mi trokpa mi ame yubo be wetire kemi kpona le jipoa ebe tugbato ya ko yo na be muharram ele sigbale ke o hilane le yovo gbemebe janvier yenyi muharram ke me mile egbia mile kpobe ne be wetira egbia edo nkeke amene ne maulo ne be wetira do nkeke amene ne be wetira me mile ya dazo bin ke faluda ba woni la kunkare ede halil la kozo do wini wa volan kozo bindelinga ne e chare de wini wa voye satene elatuba engoze de e beska falo engna dazo bin ke faluda ne maulo okay ego me nyibe mi ake mi akonta na mi adoki sigbale ke akonta wala nusala wona akonta na wabe nusasa kudo wabe do wo de pipa me san wona akonta bobe ke pia trolekere leke be nusasa yido leke enu decide yido amesa wona akonta kudo be decide ke mi belia ejebe ke mi je peyeye meleke a eje mi awa akonta na mi adoki no vie mizoma wala akonta na doki obe do nyo wore ele sugbon le ya epeke vore obe do nyo do ke nyore o sugbon ne obe do nyo wo sugbon olaje gbo olaga lele we epe yami yo olaga yiji chanene kanu ko akonta ne doki o ba pobe obe do barawa eye sugbon wu ke eye sugbon wa ola tro ngbodo mene ne be do bara ye ola le edonyo owolo darnga kwatane ba on wana ide wende ba vedene na berene wure wende ba lornene de de wure gaban fana yide amma yerawe na ba lorna dane abasi ba on wana de tmere wende ba ya na idene kafinta mason alfa avion melodo bato melodo wachi nyozoro to blege malwan nike
malwan de tumalan loga mono bayanya so malwan ban nyo de tumar nyoro mi abi dunya la le nam yanya be amesa me don ko ke o yone ya keke amede on keke o jia ebe nko o la sone ne be keke abe nko o la sone mi akeke mi don ko ne ke le mi abe islam no cha mi don ko ya amesa mi don ko ke o so jisia ye ne mi trokwa ne be nko be ngbodo me a amedo ga don ko de o ga yonawo e go me nyi kudo abe doko o le wonti ekudu abe doko wona la nyigba yaji ani ba be ala tenyi be mason be yin ola yo be mason ko be yin hotula eno chi oyo ni amira agbede be yin ko be ejirana ne be nuodwa eno chi oyo ni amisa ne amisa me do be nko ke o ga so yo ne ya mo la nya be nko ya to do ya wala be yin kemi o mi yin maleto kemi yin mawo subalaore ejebe mi o mi abe mawo subo me amisa me la do be so la do mo be do ke be wana ke yento nya be ne be do anova yo ne be do be nkwa yento la kado do kijibe ele ne be do ame ke la te no ne ba me o melo mi akike mi anya ne beloved de yeda dendu ende di zuri ba wonde yeda woro avion melo do carpenter mason kwa nyozoro beloved de kana ko muslim al muslim ne malwan de dayidam bele nyegero ko fulmiyo nyege kisemiyo nyege kikodio nya biniyo nyegi do de nya lezen so malwan da ba su muslim to muslim ke nyona ko blene woro banya su muslim sigwale ke mi gbo sanva yi be amisa do be nko ke be jila oji one ye fija le wa be ngbodo mi wa be gbodo nko de o gale kudo edo ka amisa mi lewo benko sigbale ke mi gboro baya ka ne mi tropo le islam ya oyo na mbe maleto muslim ego me nyibe ameke bobo edo kina ma se kada to fiye nukanchi oyo minino nukanchi no be nkware leke be le fio ma oni na mi anya bon wole se al muslim ne we no wa voze di evo so de mara la doyo edokana bele yele doyo ichan yele ego me nyibe no yo be mal muslima ego me nyibe maleto ameke bobo edo kina ma se kata to ezo na de ma be se kata to be seji leke ma o leji nene be wona ma o mu leji leke o edanasi nene ba me eye tonko be maleto muslim lo biyele dazo benek faldan do so le do tos da ma duyu de tele ma mana al islam be katom tnasar mat done dede alfawa bojo adala do kono korno tubunum bangato tombo wole eras dogo soso le dogo yele belebe de alfawa se abdullah bin baz abdullah bin abdulaziz bin baz wanzum ede tro amate sene te dana kirge dogo na se de kala kida dini bu fosa da iso fada de kujuni ni sraken kida daga se fatawa darb ala nur mi abe nu yala le na mi anya be fiya ke mi nya no yo be maleto alu musulman alu muslima ego me nyibe ameke bobo na bobo edo kina mawo nsikata to esubo na mawo ezona de mawo be seji enu ke mawo ji so igbo eye be ona enu ke mawo mu ji so igbo edanasi enu anti mi jibe mi asonya ti de ke mi akwanchi na mi nurun ala dar ebe ne be wo ma be nko mi abe dunyala eyone alfa na wanza danzo bila nada wa fesera da ebe ne be dunyala ya tro mo gbo mi le bia ma be mo ne so do nti papa mi se de kala tomtana suba ma daladna be kadala idro ebe ne be nya ya kimi ya konti ye nwe ke la some na mia ne yina ne be dunyala ya lo bozron bozi se arju tawdih ma'ana al-islam isa alfa manzulunya lama bayan ugubas al-islam ebe nunyala alo nubiala le bia mi abe nunyala gawa be elejibe noko al-islam ti ne noko de be nyati gomene
bawo ni soga alfa obusi miake miado to miase leke nyala ya ekonti ekon ne binya tiantio الجواب على هذا السؤال وانتو obusi bosat na tadane ebe aleke nyala ya edonti kudo ne be babia yantia الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد ثم لو عندك انكو اوروفو زيد اتليسي سوكه قدم اليركي سيفو ebe ne be nyatia ko yobe islama ebe gomedede nyibe amene bobo edoke na maunse katato ne amela subo maunse katato de kan nyabe mawo de kaje na subo والانقياد له بالطاعه bika evo so na wembi so wo zo lene ye wa be ngbodo me ne ba me ezo na de ma be seji enuke ma ji so igbo ye be wona idlalan wa khudu'a evo zede na doyoto iso dala merba nkida ebe le ma be wona de pepe me le ma be subo ma be do de pepe wo me ne ba me e bobo edoki ne ma sekatato hadha ma'na al-islam abodo si islam bide kutolumle ebe ne be nyati ano yobe islama ebe gomedede wa edofoze soroze ebe edoki bobo le maunti bobo edoki ne ma sekatato bitawhid kan se soke kodum edofoze da ne be aleki bebo bobo edoki enya be mau de kaije na subo bika ejan vo wonti so lenetena enuke mau jiso igbo iye be wona eda nana terbedase mogo mo boto smala do ai ebe le mau be dodo me le mau be subo me mau be se o me la mpone de le funu be ai ya mujebe mau iya ibe jebe mau biyele tele do wan wole se aslama fulanun li fulani sumano wa vozi di chelwan eno anti nunyala ogbula na be ame aleke ebobo edokina enobi aleke ebobo edokina enobi dhalla lahu wa anqada lahu wa atahu matlubahu wembi era mwanja di jono wala bi chele na dile kun karo mbi sonja do yan dile di chele ego me nyibe ne ba me ala ebobo edokina enobi enuke enobi jiso gbola e wana na ne enobi ai wana ne ego me nyibe miacha miabo miadokina ma sekatato enuke ma o le jiso miagbola miawona maulo abije we no wa dele edoke wembi dan matana alfa ke no wa ma se da wande so ina so chei ebe na me kenya ne be se ya kudo aleke ninyala ya ponpo kudo islam tia ne awoke hotel le zorejia oya ola pobe tanyo ela swase omi hadha huwa al-islam malwanten do tide kutolum ebe ya yi hoseke oyo ne be islam lo ebe gomedede wa qala ta'ala qura kazanga to wa matna da tregir mangeta ma on se kata to le gblole ebe agbale koko emi inna ad-dina inda Allahi al-islam samalwan to isojone tilege adin do rakana kodona ebe maobe ya nya subo de ke o subo ke le eye mo igbo ye nya ja ye yin islam be subo lo biyele malon tendina tanabla ande boro ngo kwata wa gonna ebe nenebe subo ya prophet o kinkin subo ya yo soba ande bi Adam ande bi Musa ande bi Ibrahim ande boro ngo malon tendina baba ebe prophet o kinkin keminya wa benko kemile wa benko wa kinkin Mose Yesu Yona Noah wakike nebe nyati ya o hebalo bogona to tenare chada dan kota du fiti bengalanda no ya so ebe ko he nebe nya ya ba ne mi akeke ne mi le nebe nya mi aho nebe nya ya sia mewia mi ageje tukara mele ma o se kata togbo bi yele de bismillah ka dana kota du kondu fu so den ba eno anti mi ake mi ayi mi adokibe mi atrogbo mi azode ma obe sejilo bi yele ande wo mro kota ogon ba no go ogon muslimi gege ebe prophet okeke wakeke maleto ni bi yele dene e so de matara alqur'ani girmanga da surat bakara ebe mi ase ma obe nu popole ma obe wo ma kokko qur'ani me tanya ke oyo etonko be bakara bi beka ba woni ni adaya muslimuna di fermi ande bo enu odano bela ebe mi ake mi adoto no yo na be nko ko yo na be muslima
mia fiemi nya gboro mi prophet ka gboro ne benyo Surat Bakar de aya ne no wana ako nalobe ebe nenebe surat bakara tanya ke tonko bakara ebe nya tiu alfa de ka blavi wadre dangale ayot na dol mi lele andu cheni wa sege mala andu cheni kalma awe ni do somal sana wangale ebe ne mi hele ebe nya tiu la nya fiemi prophet de pepe nope prophet de pepe ebe suba ewa ile fiabe oke omte zores prophet obe segila wala pobe ole tukara melo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إصودي يوم لأندي إبراهيم وما إصودي دو كابا إنا ديو إسماعيل wanda sauran bana da to so muda be ka andu da baba abu ba bu funyana asan de Ibrahim na de be guys malon ba muslimin lak ebe de mitro ko miya togbi miya to Abraham ma biti fane ne amin kude bebi Ismail ka kemeke ole tu ma be ho ke gbe mi le po ne be ho ko yo be kaba ka kemeke ole tu ne be ho ole bia ma on se kata to be ma on ne ho no maone kperwanti no wawla tentu ne be ahoya le wabe ngodo ya Abraham ka bia maobe maone na ya ebebio kenke awlanyi ebe jijime kenke nonyi musulman o nonyi ameke obobo wadokina maonse katato yemi abe nunyala le na mianya be ne be nya ya elefia be Abrahama musulman benyi enya ameke bobo edokina maonse katato ekudo ebebio ko va ebe jijime kakade egbe benkeke musulman o ne ba me awonyilo biyele bede asolon da se wa min dhurriyyatina dede lorokan ummatan balasama muslimatan laka belade de kubrin de ge kubrin malwande andebi Ibrahim na debi sunan banzolo ko bele isma bide biya ila malom to dini bide biya ebe biya se Abraham kudo bebi Ismail ma biti fane yinawo obia ma obe wa be jijimi ameka oja vale wa be jijimi ne ba me o tro susu pe pome de kato ne ebe ne ba me o kekela ma o ne na ne ba me o la nya ameka o subana ma o la nya ameka o bobo wa do ke ne ma o se katato o la nya ameka o nyi musulman o miase Abraham be bi o be nkola miase wa be nko andebi Ibrahim wa ludu ne bege funa no lega ebe Abraham ejivio evi ami o evi ebeji amma badano le iso wale katar bege andibua na Ismail gede ko ne selanige Ishaq banga bege andibua ge ebe le Abraham bevi amewe vie wamia amevie kata prophet onyi abe tuba to yenyi Ismail prophet benyi wabe shishitawa abe gbodo ma Ishaq yecha prophet benyi to idebu Ishaq elede biya dage andebi Yakub ebe Ishaq bevi ojijimea ya eyeva jiwa bevi ojijime bi ba po prophet Yakub elede buge Yusuf nemi tropo prophet Yakub yecha bevi jijimea ebaji Joseph ko yono Yusufa Joseph ma Joseph wa yecha prophet benyi andebi Ibrahim andebi ebe Abraham prophet benyi idebu Ishaq andebi ebebi Ishaq prophet benyi Ishaq debu Yakubu andebi Ishaq bebi ke o yarbe Yakoba yecha prophet benyi Yakubu debu Yusuf ebe Yakob bebi o miapo Yusuf ko yarbe Yosefa yecha prophet benyi nga wa bonzul so min zuriyatina ummatan muslimatan laka dede ko brislo kon lorno bal molon blana don bod mese
Ismail Yaqub Ishaq na Yaqub na Yusuf be de kamalomba wo mara kwata bodo kana din na kada bang be ka annabi Ibrahim de biya ta ko gena bala la kariyo ego me yibe prophet Abraham alayhi salam e bia ma obe ya be bio jijimia musulman o ni banyi musulman o de le te pe me prophet Abraham be bio me prophet o nyi ye wa be bi jijimeja musulman wa kekenyi de mi tropa e ya ji Ismail Ishaq Ishaq avaleji Jacob ja avaleji Yusuf avaleji kakasoyi ne ba me akeke egba wa keke musulman onyi ameka obobo wa doke na ma o se katato eno anti mi le bia mi adoke be egbe mi akeke mi abaji no la anyingba ya jire mi akeke re mi nyi musulman mi ameka obobo wa doke na ma o se katato mi le subo ma o de ka amesa na bia dokilo awe no wada kan ba na kerda ban no win kan de bra wo ko na ko eslo so do fu kana to to wa ja de so mi sojo ebe oke gbe ole mode nebe mo levo ne mau eke Abraham so ba gbe a oya ola nya be ojinya na dokiolo so ru ko ne se zara mo ne mianya ede bukadani Ismail ele de bie daga ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele de zaman daga do idadi ninge dini lisra kida to ngada matrobe ebe de mitropo prophet Abraham bevi tugba to ka oya na be Ismaila e ya bevi o jijime e bevi jijime obaji prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mauso Islam ne yebe so badami ne be Islam e gale kaka negbe e be subo wa be mile kaka negbe lo ne be Islam be nyai mile bro ewa halake surat bakara de aya ne nona ako salana na kere kaka negbe nyata ke tonko bakara e be nyatio alpha de ka blaton vode ke ma gale bro le funube قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إصومتنا عند إبراهيم إن كان نبرو دبوا تلاتر ملوان دي دادين غليو ملوان دي غلا إصو أجوا ماتي بلا غاسي سو موفو مجمال أسلمت ما بسم ملوان من جرينو إصو كون علي ترى بتادو kwa benyi me kaka na gbe ma gale to na Abraham ebe o Abrahama ni ameke bobo edoki ne nyima on se katato ni ameke le subo nyima on se katato ni ameke olatros maleto musulman ke le subo nyima ke bobo edoki ne nyima ke le zo nyima obe seja yefune Abraham be le yetepe me enya Abrahama mbobo doki ne o ma on se katato le subo o ma on se katato ko won desade be wona le asiume o won desade la nyingbaja o nembe mawe enye Abraham le subolo mbobodo kiena halis nye eso bama da feris malwandi o telega malwande na tora na terfei kaka negbe mawo gale to nembe nebe Islam be Hosea nebe Hosea eye mawo ejesi iya imga Jesu Hosedeke oko jibe no bado mawo gbo mawo la ho asami be so do paradiso me o jegbabe wala no Islam be hosemi wala so ma on se katato deka enwa ma no me a o le jinya no dokuolo yile soro kon sese wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun illa wa antum muslimun muslimna malwan no kodom la abodo muslimuna e soro kon se to wenti mo agbernat and Ibrahim se aslimna and Ibrahim goton to wanda si de bia o so biha Ibrahim se and Ibrahim goton to wanda si de bia ebe nyake eyemao itona Abraham bene subo yemao edeka ebe ne bobo edoki na yemao edeka le tepe ma ne be nya Abraham muso ne be nya so da na edoki o eso ne be nya so to na ebe vio eso nya so kaka na ebe vio so to na obe ma on se kata to be mia bobo mia doki ne mia subo edeka lo biyele
ande Ibrahim wadasi debiya tontende na idebu Ismail na Ishaq beler ba das be debiya tontende biyel be debiya be mboro kanate Yakub na andem biyalu Ishaq debu mala wa Yakub sande Yakub do ya bani Allah sumyome debiya inna Allah safa lakum dina so wo do so molon den ti cheli minute lege do ko fala tamutunna illa wa antum muslimun ikelum sumu kon mo nami fasidu murakna malwandio islam mala ebe ne be nyake Abraham sona ebe viewer be no bobo wado kina ma onse katato ebe no suba ma onse katato de ka le yete be ma ebe view Ishaqa e hono ne be nya asiamebi ye chake jivi ebe view me a ebe view me emi ba po Yakob wa cha hono ne be Yakob cha hono ne be nya wa kego hono ne be nya wa to be nya oso kaka ne be nya oso wa cha oso ne be nya so to no be view be no gba subo ndekeo wuma on se katato ye o ma ogbo na obe wa do metode ke ngba trova ye ma igbo ke munyi musulman wa do metode ke ngba ku ke munyi ameke bobo edo ke na eye ma se katato le yete bemia o le ne benya o zore ne benya be seyi ko o suba ne be ma kaka utroyi ma se katato gbolo muslimuna ga dana so molon tende melewo ebe ne mi po ne benya ti ko yo be muslimuna ebe muslima American muslimuna o sugbon kenyibe le fiabe maleto eso bama da ka oles am kuntum shuhada idh hadara yaqub al maut sesumuana satu wenki sumu adal andu yakub sese muana ebe ka keweke maule gbe ka keweke yakub gamesu keja tro imogwo ego menyibe keja kuwa mile funua maule biabe mile funua eze qala libanihi andebi Yakub wa watna idebia fune Abraham Yakob le gbona ebe viobe ande Ibrahim bialo Ishaq debu mleo ego menyibe Abraham bevi Ishaqa yecha bevi Yakob ye ele to na ebe viobe mata budona min badi waga amo meja mazu waga selabo tomoro ebe ele bia ele to na ebe viobe enyemi ajila ne nkure nuke mija subo le nyebe ekube ngbodomi nge Yakub debio mbusi sese kune Yakub bebio le don tirebe qalu na abudu ilahaka dallam esowe ninyo deja ande Yakub nyalam ye botana la ilaha illa Allah ye kune bebio le don tinebe ne owo miato no kuwa o Yakub no kucha mawo ke wole subo ye miacha mia subo nebe mawo ke wole subo ye nyibe nungba subo nde wu ma onse katato no subo nebe mawe miacha mia subolo wa ilaha abaika dallam sowe ni injaja na wale botana bideke eso na daban la ilaha illa Allah ego be nyibe mi ja subo o Yakub obe jila obe ma ko subo bia togbi obe ma ko suba nebe ma mi acha mi asuba ego me nyibe nebe ma yenyi la ilaha illa Allah ma o de ke muje na suba le nyete pemo u ma nsekatato nebe ma mi acha mi asuba lo daya injaja no era ko no bebe de injaja na yemba dayo injaja no banye esona ego me nyibe ke mi gbrobe bia obe togbi obe to wa amedo nu gbava be omimsia ole gbobe mi asubo mi ajila alo mi atobe to mi atogbe obe nuko osubo aw mi atogbe oke subo ma zore ma obe sejia yemi legbo mi togbe ke mu zore ma obe sejio mi yelo mondo se wa ilaha abaika inja dalomi sowe ni inja jana wale botane Ibrahim ebe mi le subo obe jilao be mawo ke o suba obe jila wa onyi meka wa onyi Abraham wani ande Ibrahim wala botan la ilaha illallah meka ya Abraham suba yenyi mawo se katato de kabe suba wa Ismaila na wani ande bi Ismail wala botan meka ya Ismail suba Ismaila yicha suba mawo se katato de ka wa Ishaqa na eso weni ande bi Ishaq wala botana la ilaha illallah mala neleke Ishaqa mauka ebe subo mawo se katato de kai cha subo de be mawo mi acha mi asubolo Ismail na Ishaq bala baja kudum qonandinde
ebe Ismail kudo Ishaqa to de ka onyi ka ke wa no le bobo belen king and Ibrahim de bia wa me bia Abraham be bi onyi kebe and Ibrahim wodo la ilaha illallah biele wa mado ss bala sori ko boto do kan kada e lo ji ke Abraham globe mawde ke mu je na subo subo le yete pe me wu ma on se kata to e no ti Abraham etu ahwe so dare ne ba ho ya me mawde ka be nko le oyenyi kaba tontna andebi Yakubu debi o verimi torane ebe nya ya ke prophet Yakub bebio le tonele ke le gblo le ke ya Signor deja yuni o dad bana kwata da ilahan wahida isokudum weni andebre wo govi go aloda jana andebi Ismail na Ishaq bogon balro nyo deja andebi Yakubu dane so mur ke dana kwata silfu wahidan ebe o miato señore ola señore be miatogbo enuko subo ma o ke subo eyimi le subo miatogbi Abraham enuke be subo kengbo be ji o eji Ishaq ye Ishaq be ji me ye be baji o Yakob be ji me yo ba o cha baji Joseph be ji me ye miacha mi le ba kaka na gbia enuke ne ba me o subo kenken eye miacha mi le subo lo ne be ma o de kan ye miacha mile subolo wa nahnu lahu muslimuna dodara kwata do lahu muslimuna dege malwamba dikil iso urukbon kodon ebe miakeke a mi ameko o bobo wadoki ne maun sekatato miake mi maleto ko oyanabe muslimuwa mi bobo biado kene nembe maobe yele ka mi jasubolo na bere dokna na buru balambota bombe de sol me de ke so den bagonda se ande brego bobo fonge so gisa kan am ba ne bran to no intile na de bi bojo na ne mo mole ebe gbe amedo le nde ke o le subo o le globe Abraham be subo me ole eno anti ma o le do ntino le kontino be na re ne be subo ke me ne ba me o le la Abraham musubo ne be no Abraham mu no ne be subo eno anti ma o le de egwame na mi anya be ne ba me hawa o dagolo o le bu dadami lene al-islam yo malwandi isele tele ebe mi anya be hose be maleto be hose ne be hose ya yenyi mauto ke so ma ogbolo amisa ne be hose asiame bi ma oni na mi anya eno anti ma oni be mi anu o be mi anu bi de do kami moradi amale izan biyele wananu lahu muslimun dar kwata da do suru kwane biyele suru kwane tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun amni bes belega muvo belega medela sana bekan ma guna kan belaba darokeke bele bende na lada na la ilaha illallah be deli sorike balari ko bota bodon bonzi me bele tonse ingene bele bale o mi o so bo singini gam nyomi le do ba di wo fuso ni ma bale wu ne be nya le gboro be ne ba me awo kemi gboro wa be nya be o bobo wa do kire ye mawa ne ba me awa eye mawo ide kai osubo ne ba me awa be nya va yivo wa be nya jo wa be nya va do ye mawo igbobo ye mawo ile do se na mbe mi acha mi azonde ne ba me abeseyi ne miao ke mi gbela ameke o gbea yo le subo ndia wacha no bado eye ma o gbola wacha wa be subo be nuke lemena olapo ne ba me awa wacha opo wa tobolo miacha miaje gbabe miacha miato ela so asimi na mi ma oni na mi anya ameke o le subo ma on se katato wasum yal musliman ba va ruche ni des malwani ngetiro ebe nukanche oya oyo amegbeto be musulman abenyo enyi ameke bobo edoki na wanse katato li annahu munqadun lillahi dhalilun muti lahu sese wavozede esoso kwaznya kujona kwaze esosi tisinatisi kwaznya none na kwazi tisinatisi koronze na koro chona cho munqad lahu muti an lahu evuze de robi ka vude mara ego me yinu kan cho ya me gbeto be maleto oyo be musulman ego me yin be eyin ameke bobo edoke na ma on se katato
enuke mau jiso gbo aye belewa enuke mau jiso gbo edanasi ne mau be ne nanya enananyi ne mau be ne sita ne el sinate mau ne mau be ne mla nanyi ese de pepe ke mau le donner a ezona de ne be seaji mugbe na be ya nyanji ya nyimji ya ya jojinam ya mu jojinam le mau be semi ne ba me amu wona no eno anti mau yo ne ba me abe muslim lo mau na mi aya biyele romune ivo eso wuro ponda chere do fi filma amara watar manaha wombi so agbere na blega dok na wombi so ikzene we yelbe ebe ne ba me ai le zonde mo be seji sigbale ke mi globaya e zona de mo be seji enu ke mo jiso igbo aye be ona enu ke mo mu jiso igbo edanasilo biyele wa yutlaku li islamu ala jami'i ma amara Allah bihi wa rasuluhu wombira kwata esos balane bele ba si islam ebe enuke nuka oyana be islam ayenyi enuke mau jibe miawa ya me wala enuke mau jiso miagba eye amelawo min salatin esosed insetu wombi so wado so be se na to nyo muslim islam dat mara ganya lamla ebe ola dogbera sigbale ke mau jiso miagba be mia dogbera islam be donwa wa sawmin na fokete so de wa das foke ye ola blanu ola nya mau edo ebe mia blan ne be nu babala no le bla cha o le bla be mau be do le wa hajjin na maka de bode kudo haji sigbale ke wetir ke vai lekia eme o haji sigbale ke mi gbole be nya baya ola yi ne be do ope ola yi haji le maka be dume mau be do be yin wa iman na iso de desire ye nene ola kado mau de kanti wa ghayri dhalika kulluhu yusama islama wombira kwata solo de gasonzolo eso awole subila ba solo solum gasonzol eso awole subila ba soli kizige singis na boro sos be kizibe to blebra kwata islam dat maramla ebe islam be do ojabia maunde a olabia maun sekatato endi ojalo ende be nyagba maunti olon be nuwa be nyagba ojagbe ende be nyagba maunti olagbe ende be nu be nyagba ende sade ko lawa enonna nonome nyotoji ke zona de mo be seji aleke mo ji sogbo yi wona enuke mo muji sogbo yo odanasi eye oyanabe islam no to biele blamo bogo donda inga iso wen verim da alquran girmanga da suratul maida de aya tuzunga da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina moso al-yawma moso signoran akmaltu mozuluki lakum mejelemi ebe maule gbole tanya ka oyo be maida ebe nyati ebe gwa alo etogwa mi maule gbole le yete be me anye ma egbia ende sa de wunu kudo islam be hosenti akmaltu mozuluki lakum mejele mi we dinakum midde malwande ngin be se so bo fokke bal zaka bal haji malondre bi zulki maube le yete be me ane be hose ya be ende sa dia eso agbe leke ola subo ye mao leke mi adogbero leke mi ade zaka ne galase ola de ro wa me no enu babla leke mi abla no haji ke mi gboro ile ko yina haji o edo de pepe maube en decide ewunu esu agbe ye nsona prophet wa sasan be ne sovanami egba en decide esu agbelo ndeke mujaga tolemo o mujaga pe ndelemo wa atmamtu alaykum ni'mati mede kujoni bi zulkudra adol solemani de kunyo maleko zom sed molon tanata ebe nyebe nunyoa esu agbele mi anti ni amele jibe ma onunyo subo ne a ebe neno islam yami ela zo de nyema nyebe seji enu kebele jia enyema ma na ilo lemgas sinyo ngonyo so de nyodi nyene ni gatom ebe si o janu yo nuide ma be seji aleke ma fia be no nusia okudu omgado tukare de kewore domugo sindo nganya vini eso defini so awole bisu ba finane ebe oja dalo ya oja mla ya yo o dalo alo mla yin le
esemi aleke islam fiabe amene mla amene dalwa umdo tukara de kewre kusu go sunzu yaktol go suntol nyo doli go mbi adina wole so botol ne ebe obenu dodo ende sade ko la doa eso de mo be seji aleke ma fiabe maleto no doa yo doa umdo tukara de kewre to biyele esos wa atmamtu alaykum nimati abaya amuda kunyon nerna amuda alheri to ngolon transdag awi no aludan wajo yumuda alheri wa ngasara abda ka ebe no leji nu bla popo kudonyo gedia islamia mi no ke odo islamia na ebe no ya eso asiomelo mila mi rubite se ngenege lumungo de adinda amene la globe o leke wala ga no sile islamio ta abga su nyoli go de kana tere chare nyo bona ade go nyonjo ego be nyibe no ja no sia ne kuhede mu kudonchi wa eje bo la no anyimba wala nanye anusia na ndos bismillah yo la globe le mobe nkome ego be nyibe bismillah no bless karade kade sile tuzu yene be sia no globe le mobe nkome ogba so sia so le nuzir kasigbe aleke egbon alo ale nu na sinino aw ola nusia ola nusia jerika jv jeton engna do juro amle selamle nabduzu sigbale ke mi abe nu nya lafia ola nusia sigbale ke mi nu na kasane ni ola nu tugbato evegwa etogwa kemboy no mo mbasi nyode yefune ola to ne be sia ntoto nunu nyonyo le mi betan los alhamdulillah to nu ne be sia voa leke ola gbo be kapu chena o ma se kata to yenyibe alhamdulillah to wembi nyonyo le mi seblen to wanga na wonyo seblen to no dala fe no nyo bela nya la fe lu kuba mwanya la do ebe esia nu ade ka benyi oya ko gbo leke o kengbo ola nu si o tenya ne be nu ya o yo kengbo nu si a ola ngulo nu no kengbo la me se ke le sinu me ela ga so ase o me ama waga na wonyo le mbele ma le ver nya de la kaka ame evegwa eya nusi ne eya nusi kaka yecha muzo de se ajo kaka la me se ke sike la me se ke sinana yecha po kaka nunyo ke onwo no ya ne ba me amuja po blege asvene adino awole engene nyanzolo so nfezi ne to no na vene nyanso vene nya de lovle kenwondum ifesi we vala afia tumerda ngazo ale ro nyodo nyi vala fe tumerda ngazo ale nyoro amonyo na adini de lada wenki bawle sa asvene enlana ebe no jamla cha ofiami na mi jamla ya nyachiko la hile ado ko la hile ola so siside ntio kengba amlai no te won ne ya no mla ya odo lada news leme no sugbon ne ko la site la me se laba obe lame aleke be chikono san yo omla ya no te won ne be tukara wala tole tukara wala tole ntio kaka ame ya jamla ya mu ne no ya mla ipo le yeti be mla cha edalo ke site cha tukara o ke le la menea eto kaka ya mudo nwe ko ya odo o ya te won ne be no nwole nunye na olo ma ne na mi anya belana ga anya zele to ko sunzu nyen bizike burno budozo nandos bismillah anya no ne ndaki do de kan be ganya ndado akutolo do ga ndanya no borki diudo na mondo no be to nye de nyalo blabna bangwa nya lada nya linyozon to ko bernya bubo nye de tumo lo roze nyona ladon kige adinde na ga na wozu to ko elibu vo roze ama level ladon ke nyona si nyozu kira adinde su dina wa akmoto alaikum nimati mala ebe ne ke no jado awu islam fi ambe na mi jado awu ne pantalon jado awu no so ya ola hu yin shetan ego me yin be ne ndele mela ne be nu la tege no hu yin ne shetan afi je o jado iwa ola yo ma obe nko ye ola toji so ne pantalon jado afọ dusi ola so do pantalon ametugba nenya wuye ojado ola so asi dusi so toji tugba so do awu ametugba kengbo ola do no ke o te won ne ola won nu nyu na obe odo ne ba wa le mo be semi oya odo ne be nyu ne ke ola tocha odo nyu nyore ke cho obentila kekenti kage ne ba me ame ya ke so ne ba wa lo ne be pantalon edo de pepe do aleke ya munya ne be se eto ya muhuyo toji kudo afọ emioto alo asi emioto yecha mudo ne be nunyo ko la won le o kake yecha lato amola pobe edonu kake nunyo ke onwulo no ya ne ba mi amudo ne be nunyo lo waraditu lakum al-islam dina be kamala yardami jelmi adini kana ga rondo kana mo so mon zole abiga baw ga ro kudo la do kana kada be ke islam waraditu
radiyana wala ya da raditu mo so bi mo zol bla men jelemi al islam malon di dina klege ko buyo e pule mo be a ya yim lo ho se de ke be nyagbo islam be ho se ne be islam be ho se me ya me be tolila mo be e la lo be nyagbo ne ba me a e lo ne mo be ya lo ne be amene no islam be ho se me le islam be ho se me no en de sa de kamela wo e be nyi nuya ola no lo nuye de donyo de pepe ka me be tola ola no lo nuye ne lo e wa ma no me a no omni musulman no mule islam be ho se me a o te won nu de pepe o ma po nuye de ke o so ma on se kata to gbo yele hal nisnyena bo mo la dal fa Abdullah ibn Baz esawru kwani chada soni da kan ma mana shahadatu an la ilaha illallah roto la ilaha illallah butulusu ebe o gale bia mi abe nunyala ya be amela gbolobe maude ke muje na subo le yetibe mu ma se kata to egomere nge alfonso se inna allaha ba'atha nabiyyu muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an-nas amatan arabihim wa ajamihim jinnihim wa insihim dhukurihim wa inathihim yad'uhum ila tawhidillahi wal ikhlas lahu se so ke trande muhammad sallallahu alaihi wasallam e kwani awo gwani la rubuwa na erangwada era kufulma alijinwa na era bede ala na bala e kwani e wolo la ilaha illa allah ebe maudo egomenyi be maudo mi abe ngono la muhammad sallallahu alaihi wasallam eva mi agbo so ne be nyatia so bana ke ne be nyatia be gomedere nyi be no so be mawo irika le yitibe mi no gba so bo nde so bode mawo ntio ke ne be nyatia prophet mawo do ne be prophet kudo ne be nyatia la mi amede kagbo mawo do prophet sallallahu mi ameje o de gbo mi arabo de gbo mi ame ibo de gbo mawo do prophet sallallahu amesame la nyigbaji kenken ye mawo do prophet sallallahu be nevalo biyele alfa da matara dandan wale sese yad'uhum ila tawhidillahi wal ikhlas lahu erar nga tele si sur ko mono balabo ta ka bota kene kilo to vonumenge ebe amesame ne nyabe kengbo mawla do prophet sallallahu ebe subo ntie e don ebe prophet kage ne ebe subo abanyi subo nyetepeto wa ila al-iman bir-rasul alayhi salatu wa salam bidis ande muhammad sallallahu alaihi wasallam ego menyi be wala kado prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam je wala kado jibe prophet ebenyi wa bima jaa bihi no wimbi wo ko no be ese adini ndona kudo enuke prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam heba kenyi hoseke e heba le kami akado ji wa ila al-iman bi jami'ul mursalin bedezi tendenar ko bodu be de kadani ande nuhu halbitala ande muhammad sallallahu alaihi wasallam ebe amola kado prophet o kekenti wa be ametugba to kenyi noa kaka va kode prophet muhammad sallallahu kenyi mamleto amola kado ne be prophet o keken jilo wa bi jami'il malaika warna ba foto bonundo ne ke o amola kado maobe dola o konyi anjua amola kado miya kado ajibe maudo dola de ko yana be anjo mi akadu waki waji wal kutubul munazzala min as-sama natro wenti eso we gejele ande boase ibona midamba eso de tombala na botana mi aga kado mau be wo mau ke sonna propheto keke be no sova wa bil yawmil akhir nawra ka dezianda bangin ga ruwe leri adala doro wona wornde se le dunia bese sojo ebe wa be ngodo ya mi miakado nkeke mamleto ji amisa ne nyabe otenno anyigba ya ji epe subode pepe nkeke de lia ola dasi inu keme olea ola tro ima ogbolo bilabi de ya singa eso matna da qur'an girmang da se a'udhu billahi minash shaitani rajim هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سيسي do be funde zaman we leri pa fu se sinya ga na boro
donc won bido ba fon sia gan bor ko nyogon no bon bon nyogon entero e ko be yin be ma gbolo le be nya ti de me be o amegbeto hu omlo amedeke munya be o le chao amedeke munyo kengbo iye mo e ba plo ba ona anyigbaji neneke olanyabe nkekedelia olaga trojo la nyigba yaji sigbe no anyigba yaji po ureke dezare le wo huwa liyumul ba'ath wan nushur isosi fesi de ma elabaranga akonta ko zomba de aljanna sodabata amin sodabata kidavena edeni mini sallai chonen mini sallai chonen mini sallai bulen mini ebe nene be nkeke mamle to aye nyi be nene be nkeke akonta o be nkeke wa maola wa akonta na misami oke o donyo o la po be donye oko do bara o la po do bara be petuchu amenyo la yi paradiso maone na mi paradiso ame barawa o le yi joma vo maola ko lo so joma vo mi maone de mi to le joma vo mi lo wal jaza wal hisab bal akonta be fer kozombo kozombi be fer da kozombi ta kozombi ebe ola akonta nunyola wala ola po wa be petuchu ke nyi nuya nu bara ola o cha ola po wa be petuchu ke nyi nu bara ola do itepe na olo wal jannatu wan nar niminu we al jannado ebe neneke amela karuji be paradiso le neneke joma voile oro foto vonu wa bil qadar khairihi wa sharri akozombo ogon endelenza so nzolei abda kazondo ndelenza ngnaso ebe neneke amela kado enuke ola no vajiwa enuke ola no joden tiwa kenyi nunyo garo mi ande ola te joden tio kenyi ndola te va mena kenyi enyi nunwe ke la joje na ola nyabe ma gbo e beso neneke garo mi ande ocha la joden tio kenyi nubara ke muja joje na ke ma vivi na wa ola nyabe nenebe no keke ma ocha gbo e beso ola kadoji nenelo wa anna allaha qaddara al ashiya ese so de yuko na bangbeti bide do mene na bide chuko na bide leri na bide kozo bringa kwata soye ina da kuna na diga halal ga joli de anyamu dille kuna na anyamu diga kwa yo de leri nyal na wahala bringa chir soru ko ne kanye kozo mbi na bida kozo nan da bu don na bu don do kise ma da ka kwada da hal esonyi do ilan dulinya tini de fa duro ba wonu fa de tutun do ta salade esonyi bringa no tisi to chote no rozene no wimbi anyodu wamla ya nwa o ya sona akegonyo kide kidimbi asbelena bila ta suru ko ni bran kwata andelbele mo ebe ola nyawe go be nyibe amegbeto na nyabe ma onya ndesade enuko ojovo kudo enuko npojo ne enuko labajo ne jore nuka be la nyi o ma onya ne be no kege ola nya ne ola nya be ndesade be nyanya ndesade be nu nyanya le ma obe asime ne be no esugbon ya musugbon ya ma ele nyanya me ne ma nsekata tolo mi akige mi anya ne wa allamaha esonyi blabide tunamu wa ahasaha nga wa gale ne la dose kade sele tozo naza noa na bamwa senke ya bamwa khamsa blane eso wa gale tunamu de jongo mo enwadro ebe maunya khekhle mena nde sade sigbale ke mekhle nanu amela khle nde so daria mauni ne maunya nde sade be khekhle melo yele فكل شيء يقع بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى سنقول في بالله أدلا دو كان كرو سيدنا إسودي يكو نادتلي نادي إذن داغ بالله ebe ndeke mujono ke mule ma obe nyanyamelo ende sade ke la jola nyingba yaji ele ma obe nyanyamelo yele malon tineto res desigo malon desigo ke anotoma ebe mi abe hose yala enotede enu amatonti desigo ke tro lodo ebe hose ke mi ona be hose ayecha notede enu amade nti bega halo ko ngana la kaso ko na kleki desigo ke akodum ebe edenyo kudo nunyo wa ayecha do enotede enu de kanti qur'an dere ande muhammad sallallahu alaihi wasallam na de sa bobo jo ebe nkekede prophet wa sasa kudo ebe ntino ala onayi nge ro na ro gone yepule amedeva izo na kuna kufol ma par bene de nyodu bira ebe ne ba me aido nuhe ye ne ba me abe dali yibo beka
wen baba na do mo jano badana ro aseru mo jonzu wa gali boli nige ebe ameko kudo prophet wan sasala na ila ne ba me awum jesi ne ba me ame no o le poser kam ne ba me ame juro be nyi eso dispe ngo wo gonna na buru fer boli ya se ro agali no ba boli na buru ya fifine ngedimi ne ba me abe baba me la ndeke mu le fia be ne ba me anya me juro ke so dispe ke epodi alo ele fia ba me a eso moji nge ogoni cho ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bebe nan ne ba me aba no prophet wan sasala bengo ye wa o le po ne ba me ha elasi ya Muhammad akhbirni an al-islam wal mugabas malwa ne ba me ayo mi abengo no la sallallahu alaihi be o prophet wan sasala fiame nuka o yoro be islam be ho se qala angande Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye fune mi abengo no la Muhammad sallallahu alaihi wasallam globe al-islam an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah malwa dige indezi so indele sande Muhammad ke so de tendo bakage de yumlu ke ne ba me ay bia prophet wa sallallahu aye prophet wa sallallahu do tinebe al islam go me nyibe o la kado ma o de kanti be ye de ka jena so so le nyati be me yo la kado prophet ma sallallahu jilo c'est le den to ki masala yenze so ki da wakati da ebe be go ay nyibe o la no do gbera de gameji jaton nkeke de kami c'est le de tout ya zaka nya le zaka togo ay nyibe o la no de zaka o la no de obe gana wa me no na zade to sum Ramadan nyobo foktiro du ne go ay nyibe o la no blanu ne nu babla be wetiri be gamesula o la blanu no de wata hujjal bait in satata ilay sabila mbo haji abge nyoyuko atongo ay nyibe o la ye haji o la ye maka ne nsela se o ne galasi wa qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu ando wango teble beri ro to won nga yango to billa mamachi nyonya se tom ngayo gon nyom bozi ro yude se ila amade to won biya nya fo nyete nyom bozi go be nyibe ke prophet wa sasa le don tira ne ba me ala glo be nyete pe o le glo ye puri a o le gbo o ya munya ne be nyanche o nukanche o le glo be nyete pe o qala mal iman garum badan su ba si desire ye fune ne ba me agale bia prophet wa sasa le be nuka o ya be hoseo ngande Muhammad sallallahu alaihi wasallam se qala wa se ye fune prophet wa sasa le glo be al imanu desire antumina billah mva soto gonum ebe nuko yele be kakadoji aye nyibe wala kado ma on se katato de kaji wa malaikatihi na de malaika yo wala kado ma be anjoji o kutubihi na de trawa ye fune togo wala kado ma be wo ma onti wa rusulihi na de tendana ene gwa ye wala kado ma be prophet oji wal yawmil akhir na waraka de ziyande atogwa ye wala kado nkeke mamle toji wa tu'minu bil qadar khairihi wa sharrihi ndezi wembrenga su yubu jonyo kozo no yubu be amonye no sojo brenga kozo mbege ebe adegwa ye wala kado ma be dodo ke leva jiwa eke nyo kude ke munyo eke le jojina kude ke mule jojina ola kado nebe no nti be ola nyabe magbo nebe no keke so qala sadaqta nga sinyango titobunu ye fune ne ba me agagbulo na prophet wa sasa be ogbulo nyatepe fa akhbirni anil ihsan wal mugabaya se yasko longna haliki fengi ye fune ne ba me agale to nebe fiam nuka o yana be edenyo nunyo fiam قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اسن لا صوبوت نيزني بني ياسكو زنگ لا صوبوت نيزني بني أنيس نيوندا ناسو صوبني ebe le denyo me aye nyibe ola subo ma no ja subo ma ola no ja o ma be do ola o ma be do sigbe ole po ma onini no ya ole bube omle po ma ola nyabe ma ya le polo yele tumbia da do dona eno anti ne lebe nyati akemi hele kekele kia malwande de kutolumla ebe miabe hose amiabe islam abe gomejeje wa zigo dadna abga sare kala tilli funa na tele ebe ke omi hele fidia ne mi je mi ahele de ka ekeke wo ami obi arkanul islam bato sinyazo malwande da teletige natonwa ebe wona gbara me atrosu musulman ebe enukela na belafia be etrosu musulman ebe nuwa
ele amato e gome yibe islam eno tele ne be no amato nti de ga désiré rudewo mbreda ndezizo atletige lodo ebe amebe jime kakadoji kele jime na mi akado ma se katatoji ola gbebe amea amea enya me ke kado ma yin ma do wala ne be no ye chale eno tele no ama denti teli funa na keremla ne mi hila ewo ame wode ke dega yas ko zangle kelegi dezigo ka kodomo ebe denye nunyo wa ye chado no deka eno tele no dekanti teli funa na tela ne be no keke ele ame wo eve zigo tna dengue azmi tdona ebe ne be ni okeke ke mi le fiami ano a te denye ramla ebe nkowa engna no no do sigba asileke be chi wono bida yida afisa bido ebe nko chi do no bida yida fie chado ebe nko be nizi asibio cha ben dela da ebe ameba sime be no zoro ebe asibe ngbodo me ka da yida abe nko abe nko achabe nko achabe nko achabe nko be so mo koroze ebe elalenti kolaka ndesale malwan de dezigo ba wenki tombia do bata ama jande do ko sumalon dezigo ndo dezirendo la ka ko zondo tonamo onzo be da tele chade ebe nelebe nya ya kemi hila o deka matonwa o konanti ne mi be mi aso deka mi akonti le fia nyum karu jibe mi atenwo e babo eno anti nenebele ka kebe ko do islamia o la fia ne be no yo la no sre deka no to le puna o la ba hose mi kakadoji ye chale amade ye cha deka ye o la ba edenwe ye cha deka ekeke nene mi asore viri mi anya ye mi atroso maobe kulubio ke wanti eko podi de ke mule wanti lo bulane dago bura de kadolo ledo sile bazi kidini mala mana beno wa bazi da bazi do mala ebe ke petojila mi ga trova wa mi aga pobe mi abi pe ake mi jere leke mi abi suboso la yo mi abi nunyo wo la yido mi ajegbabe mi abi suboso kudo mi abi nunyo wo la ne subon wu eke mi o vairo rodi chenwe so muharram ne wona fakto wa eda bukato na lada do ebe wetir ke mi obe muharram ke mi obe janvier mi yibo be wetir tugbato enu babla lemi ne be wetir ami ke ne be nu babla edo nunyo subon lebe de fakto ntene wembino dafu wana fakto rovoke ala misna tenene de chardade ebe ne be wetiri ya mecha aleke mi blana nu yaura kudo joracha mi ajegba be bia no blana ne be nkeke oja nge sosi la de yuko ne ruduche ni edena wazana atene awe ni so ale katare teleblane e chan ko so dadan dejen da binje binna atene no mo ko fakto mi aro ni sima ketena so na ala misga be dana doble ba de wona no razana ko atene ya de wona no wona du razana ko asi ala mese ruko ni bla so inshallah so le katarno bla do ebe sugale ke wetiri ami po be gomejoje etoji ebe nke tugbato eva me jura gbe be eva me no ko nya ne yo tembla ne be nu babla odonwe egomejibo oton ne be pe aji kudo nu babla ne ke ne be ke acha igbe sgbe ya ora leke ne be nke wetira be nke ami ne wa ne ko jegbacha obla nu cha enyolo biele wembi amudazo ada dondo bela atenege kada halon gonden lekon kare wembi amu atenena lamso don voke hale dete bokon bukadala idewe kenire foktoe idewo fu do foktoe ebe ne ke mi ano bla ne be wetiri ami mi abla nu ya ora gbele ke mi bla nu alojo ra mi abla ye mi ano hile ne be wetiri acha nyore ebe ne be wetiri abe nke ka ma shede ke kunwa enu babla le punu ne be wetiri abe nke ka ma egun acha enu babla le punu ke ma ojibe mi abla ne be nu babla njari nyade indilinye de adini de lam engna anyo so woni nyade tanga nyon na nyena so so be ke be fire na ni adum woni ndis lu wono be ke be fire na ni nyade indil dini ken kide tongo ble ebe aleke na adolewu mi adobe to re nya na be adolewu alo na esikolewu anya be esikolewu nya jegba chame nya be hose ya mi anya ebe subo mi anya ebe don ne chalo be kade de fokti irudu mudu mbi adane dengbelang na andubu amle ebe mi abe nu babala le wetiri ame cha mi so mi ado ki so le soro prophet holo ba de talawa danjo na ebe ne mi nten wo sigbe ne be prophet o cha mi awo enti vire so de tendo ande Musa wo vok fokte tende ebe ma do
wala mose e bla ne be nu babla nge waran bo wakti halbu kon mitala ande muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ke prophète mose be ngodo me ha prophète ko ba o bla ne be nu babla ne kaga ba do biya be ngono la muhammad sallallahu alaihi wasallam yicha bla ne be nu babla wo gon min din wa na ran wakti fokti entro se wure nde so ava ande musa ku jone faraono ro ne irudu ke nde ufu wure mle e be ke prophète muhammad sallallahu alaihi wasallam e ba medina be duamia e ko be amo le pour ko blana ne be nu babla ya ye bibia be nu ka be nu babla mi le blale ke oye o don tine be ne be nkeke yae ne be wetiri abe nkeke ami ogun aye mauna mose tanyo le pharaon anti mose edu pharaon anti eno anti ne do ne la trosu nde ke mi kona jijo mi so dona jijo maunti ego mi nyimbe mi blana nu so dona jijo mi anti kwa nani sabla ana aula bikum mi musa mo dina de musa be kelmi nyo ye pune muhammad sallallahu alaihi wasallam e globe ne yine na prophet mose a nya holo nye no bi ebenyi popo ye benyi enyi ameke nya lo ebenya gbo wumi akeke enyi e gome nyi be nya enebe nu bablara enebe nu babla ehia nyewu mi akeke lo wo bo fokete do won vocabula ye mi abi prophet na sasa ele bla enebe nu babla be dalo bin na na ga se amwa ga dala bene kfalo o mo bo ku weke ni no fu ila talo bela bi de ni alfa do do an watna on bo ku fu ngo wa wate sa ma dala ben na ro ila talo bela mi so ko weke ni king no fu ye pune prophet na sasa ele bla enebe nu babla ye be va globe ne ma na ndo ipeke mi jajela wetiri ama bla ebe nke ka ma shede ke gwan kudo ebe amewe gwan ye le mobe nu o me prophet wa sasa mutendo ne be piame eno ti ni ala o globe akombe globe ne ma ona edo ne be piame la bla ne be wetira be nke ka ma shede ke gwan kudo ebe amewe gwan re ton mia ele pie na enwa le pia be mia cha mia jegba mia bla ne lelo mia bla ne be wetira be ama shede ke gwan kudo amewe de ke amewe gwan eso ifada kujunini maone na mitanywe surukunu fuda siri maone somya no so tella wana sarwa jare de bezi foke weke nire no ufu ne de bujo kozo nu yala o champion be na meke tembla nke ka ma shede ke gwa kuda mewe amewo gwa kuda amewo de ke gwa cha nke ka meton enyolo ada do la kar kozo dan na se rodu mude wimbia fokna ebe ne mi susu be nyolo mi akpo be weti abenu bablala ede wurtu zaga tanabla do wakatane ebe ne be wetira be nke ka mi nyigwa la nyi juragbe mi blana juracha atalata ne weke nire ebe ne be wetira be nke ka ama shede ke gwa yenyi blaragbe mi ablanu ede ofu ne alarbam le ebe ne be wetira be nke ka mi wa yenyi kuragbe ofu ne de ne alamise na mi be mi abla nke ka metola mi akpobe ne be babla cha elaje ya uragbe jicha qui fait de faire qui veut nous offrir à tous ça ça y a le bidi ebe ne nke ami adire me ne ku ya ura firage mi adire me ne nke jura memeragbe la ne bi wetira be nke ka ami we etongwa wa ke mi blana soyi so talna dana mna la afia ka so fra abde kujudi ma one na mi ado funu le nti papa mi le la mesemi dawana alhamdulillahi rabbil alamin ebe mi abe nya la sefi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh